Kamu gila. Wah. Terus bisa. Sangat horor. Temukan semua boneka anomali. Mudah. Sekarang kita bisa lihat diri kita sendiri. Oke, kita udah sering saja di sini.
Aduh, bisa nggak sih transfer gratis? Transfer gratis, transfer gratis, transfer pakai Shopee Pay. Transfer gratis, transfer gratis, transfer pakai Shopee Pay. Transfer gratis. Yo, jadi kalau udah dulu ya, nanti sampai pagi saya. Oke?